diamond yan, mga madam, ha? Kakaakyat lang, o mga sis, nating above 480 lang dyan. Ba, swerte nyo, o H&M, pang mayaman, may belt. Kaganda. Wala na kasi ako ma-flex, mga madam, ha? Para marami ulit tayo pagpilian. Basta ang sale ko ngayon ay mini dress, ha? Nakailang mini na tayo? 3? Okay. Next, halter to, Tusha pa to, Berna. Original by Tusha, bebe, halter. 680 lang, init nga. 680 lang to, be. Small to, kasha medium linen pa, be. Mine dito ng mine Tusha. Mine Tusha, 680 lang. Tusha. Iyon, panep. Dalawa na dinala. Para doon. Para ano. Okay, next. Be, paid na po XL. Be, maraming XL. Swerte nyo. Mga be, 1.6 ang bentahan nito, ha? Alam nyo yan, ganda nito. Pink diamond po yan. Button down po. Pang mayaman. Nakakainis. 580 lang. 580 pesos lang to. Code ako ng mine. Kinang. Code Kinang. Code Kinang. 580 Kinang. Ay! Taray, nandiyan pa si Ate Cheryl. Naka-blue badge ka na, te, ha? Iba ka na. Ate Cheryl. Ate Cheryl, oh. Yours na to, ha, Ate Cheryl Domingo. Okay, 780. Next, mga madam. Ate Cheryl, oh, bagay sa'yo to, te. Sobrang bago. Mga madam, this one is branded by H&M. Bagong-bago, ha. Button down, kompleto po ang botones nito. Ganda. Ito, Ti Elisa. Nandiyan ka pa, Ti Elisa. Ang ganda, madam. Ano po to? Pwede to ng large po. Size large po, 480 lang. 480 to. Grabe. Grabe, 480. Grabe, 480, ha. Ganda pa. Mine Kinang. Ayun, Toroy. Si FM. Second ka, Ate Cheryl. FM. 680. Daan. FM. FM. Yours na, ha, FM. Ha? Wala. Next, Madam Halter to. Asan si Ada? Original by Marks and Spencer po. Swiss dot pa yan, mga be. Ang ganda ng tela, ha? Another linen to, ha? Ito yung ganda. Padal to, mga sis. Halter. Mark Spencer, 480 lang. 480, code ako ng Mark. Mine ako ng Mark, 480 ha, code ng Mark. Mine, Mark. Ganda nung grabe. Mine, grabe, no, naram. Second ka na naman, Ate Cheryl. Hindi ako mahilig sa ganito, pero nagagandahan ako. Ate, no, naram, 580 lang. 580. Okay, di makamay. Ate Cecil, visible po. Next, Madam Boho. Te Elisa, ang dami mong bagay dito. Bali girl to 14. Wait lang, madam. Ito pang malakasan talaga, mga madam. Okay, Bali girl po, Bali girl. Bali girl po, papaf to. Padal siya, mga sis. 580 lang, ate. Yung ganda. Large to XL, mine Boho. 580 lang. Code ako Boho, ha? 580. Mine, Mark. Ate Cheryl. Ate Cheryl. Te, yours na to, ha? Cheryl Domingo. 580. Next, ate. Wait lang po, mga madam, ha? Next, mga sis. H&M, ate. Brand new. Paldo. Original by H&M po. Brand new with tag, mga madam. Te, mga psuta na mayayaman. Size large po ito, ha. Brand new. 580 lang, te. 580 polo. Mine polo to. Size 12. Linen pa to na cotton. Branded by H&M. Mine ay, sa Ate Jumel. Ate Jumel, bago na to. Bagong budol. Ate Jumel, yours na to, ha. 680 kay Ate Jumel. Next, madam. Shucks. Next, mga madam. Te, size nito, small na padal. Super plakado, mga madam, ha. Pwede ko ipa-t-shirt, ate, ha. Kasi pa 3/4 siya. Pa-t-shirt natin.
Uy, pero ang ganda talaga eh. Oh. Pangalan niya. Size nito, small to med lang ha. 25, 26, 27. Photo 28 lang. 480. 480 makapal. 480 makapal. Polo, Ate Jumel. Ate Jumel, yours na to ha, Ate Jumel. Wala akong self-tie na mini, bebe. 580 yan. Oo. Ay, hindi, 680. O, next. Ay, Diyos ko, be, pang peri. Berna. Auguste, mamahaling brand, mga madam. Magkasunod Bebe, oh, ang ganda. Ay, ang ganda nito. Bagay ko to, mga bebe. Parang 680. Ganda nito. Size large, 30 to 31. 480 trendy, ha? Trendy 480. Mine trendy. 480 trendy, ha? Size nito, ate, ay 30 to 31 ang waistline. O, mamahaling brand linen po. Linen to, ate, ha? Linen. Mini dress. Wait lang. Mini dress na sale. Mga be, 280 lalat ng mini, ha. Ang ganda nito, 580 yan. Alian Nadal. O, mga sis, sobrang paldo. O, small to medium, 280, Mine Ali. Mine Ali, 280. Mine Ali. Code Ali, 280. FM, trendy. O, Berna, yours na to, ha, FM. 580. Next, mga madam. Ay, Ate Jumel, oh, ang ganda. Daisy to, ha. Ganda, te. Linen pa po. Brand new missing tag po. Linen to na brown Daisy. 380 lang, te, ha. 380 po. Okay, 380. Ganda, te. Oh. 380, linen brown. Linen brown. Ano ba yan? Linen brown, ha. Linen brown, 380 po, mga madam. Linen brown. Shit, ang ganda rin ito. Mga sis, ang ganda. Polo, be. Okay, ito ti Sherry, ang ganda, oh. H&M, polo. May belt. May belt, mga sis, hindi ito small. Ang ganda, ate, ang kapal. Original by H&M po. Ay, oo nga, small nga. Small, medium lang. Hanggang 30 kasya pa to. Pamain ako ng Mine Mayaman for 580 po. Yours na to, Ate Jumel. Ate Jumel, yours na to, ha. 480 lang. Okay, Ate Jumel. Next, madam. Okay, ay, ate. Ganda. Mint velvet poly, linen to, ha. Yung mga bet nyo, te. 480 lang to, ha. O, diba, mga pangmayaman. Size 30 to 31 po, semi-large. Code ng Polo. Polo 480. Code ng Polo, ha. 480 po, super linen. May kasama siyang bulsa. Queen Vera. Berna, 680.